अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़कात और फ़ितराना किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। तवज्जो के साथ सुनिएगा, आसान अंदाज से बताऊंगा, हर एक बंदे को आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात ये सुन लें कि किसको नहीं दे सकते, ये तवज्जो के साथ सुन लें। आप अपने उसूल व फ़ुरू को नहीं दे सकते। उसूल व फ़ुरू क्या होते हैं, आसान अंदाज में बताता हूँ। यानी आप अपनी माँ को नहीं दे सकते, माँ की माँ को नहीं दे सकते, यानी अपनी नानी को नहीं दे सकते। इसी तरह आप अपने नाना को नहीं दे सकते, पड़नानी को नहीं दे सकते, पड़नाना को नहीं दे सकते। इनको आप ज़कात अदा नहीं कर सकते, ज़कात नहीं दे सकते। इनको अगर आप देते भी हैं तो आपकी ज़कात नहीं होगी। इसी तरह आप अपने वालिद को नहीं दे सकते, वालिद के वालिद को नहीं दे सकते, वालिद की वालिदा को नहीं दे सकते। यानी आप अपने वालिद को भी नहीं दे सकते, दादा को भी नहीं दे सकते, दादी को भी नहीं दे सकते, परदादी को भी नहीं दे सकते, परदादा को भी नहीं दे सकते। यानी ऊपर तक वालिद के जितने भी रिश्ते हैं ऊपर तक, यानी वालिद, दादा, परदादा, परदादी, दादी वगैरह, इनको आप नहीं दे सकते। इसी तरह वालिदा की तरफ से भी ऊपर तक जितने रिश्ते हैं, वालिदा, नानी, पड़नानी, नाना, पड़नाना, इनको आप नहीं दे सकते। इसी तरह नीचे की तरफ आ जाएं कि आप अपने बेटे को नहीं दे सकते, बेटे के बेटे को नहीं दे सकते, यानी अपने पोते को नहीं दे सकते, फिर उसके बेटे पड़पोते को नहीं दे सकते। इसी तरह नीचे तक जो उसका नस्ब चलता है, जो नस्बी रिश्तेदार हैं, उनको नहीं दे सकते। इसी तरह आप अपनी बेटी को नहीं दे सकते, बेटी की बेटी को या बेटे को, यानी बेटी की जितनी औलाद है उनको नहीं दे सकते, बेटे को भी नहीं दे सकते, बेटे की जितनी औलाद है नीचे तक उनको भी नहीं दे सकते। बेटी को नहीं दे सकते, बेटी की नीचे तक जितनी औलाद है, यानी आपके नवासे, नवासियाँ वगैरह, या उनकी आगे जितनी औलाद है, उनको आप नहीं दे सकते। इनको बोलते हैं फ़ुरू, यानी जो नीचे के रिश्तेदार। ये लफ्ज़ ही आप छोड़ दें, आप आसानी से बस ये याद रख लें कि आपकी जो औलाद है उनको भी नहीं दे सकते, उनकी आगे जो औलाद है उनको भी नहीं दे सकते, आपके जो वालिदैन हैं उनको भी नहीं दे सकते, आपके वालिदैन के जो वालिदैन हैं आगे, उनको भी आप नहीं दे सकते। ये बात हो गई। अगली बात यह है कि शौहर अपनी बीवी को नहीं दे सकता, इसी तरह बीवी अपने शौहर को नहीं दे सकती। इसी तरह आप जो सैयद हाशमी है, सैयद ज़ादा हो, सैयद ज़ादी हो, हाशमी जो हो, उनको आप ज़कात नहीं दे सकते, फ़ितराना नहीं दे सकते, उशर नहीं दे सकते, ये चीज़ें नहीं दे सकते। अगर देंगे भी तो ये देने से अदा नहीं होंगे। इसी तरह अगर कोई काफिर है, मुशरिक है, यानी काफिर है, मुसलमान नहीं है, उसको भी नहीं दे सकते। ये वो अफराद हैं जो मैंने आपको गिनवाए, वालिदैन, उनके वालिदैन वगैरह, औलाद, उनकी औलाद वगैरह, ये जितने मैंने आपको गिनवा दिए हैं, इनमें से किसी को भी अगर आप ज़कात देते हैं, आपकी ज़कात नहीं होगी। दे भी नहीं सकते, अगर दे दी तो अदा ही नहीं होगी। अगली बात यह है कि जो काफिर का मैंने बोला, फिर सैयद का बोला, इनको भी ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। बाकी वालिदैन हैं, औलाद है, वालिदैन के वालिदैन हैं, इनकी आपने मदद करनी है तो आप अपने दूसरे पैसों से करें, यानी ज़कात के अलावा, फ़ितराने के अलावा। वैसे आप पर उनको पैसे देना ज़रूरी हैं, आप उनको पैसे दें, उनकी खिदमत करें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, बाकी मामलात को पूरा करें, तो आप अपने दूसरे पैसों से पूरा करें। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उनको ज़कात या फ़ितराना नहीं दे सकते, तो मतलब ये है कि उनको पैसे ही नहीं दे सकते। देने हैं, लेकिन ज़कात और फ़ितराने के नहीं देने। इसके अलावा आप अपनी दूसरी कमाई से, अपने दूसरे पैसों से वैसे उनको तोहफ़ा तन दें, गिफ्ट के तौर पर आप दें उनको, वैसे उनकी खिदमत के तौर पर आप उनको पैसे दें, तो वो आप दे सकते हैं। ज़कात और फ़ितराना उनको नहीं दे सकते। बाकी इनके अलावा जैसे दूसरे बाकी रिश्तेदार हैं, जैसे बहन को आप दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं, भतीजे को दे सकते हैं, भतीजी को दे सकते हैं, बीवी के भाई को दे सकते हैं, बीवी की बहन को दे सकते हैं। इसी तरह आप सास को दे सकते हैं, ससुर को दे सकते हैं। इसी तरह अगर कोई अपने दामाद को देता है तो बिल्कुल दे सकते हैं। बहू को देना चाहें बहू को दे सकते हैं, फूफी को दे सकते हैं, खाला को दे सकते हैं। बाकी इनके अलावा जितने रिश्तेदार हैं, यानी जो मैंने आपको पहले गिनवा दिए, वालिदैन, वालिदैन के वालिदैन, औलाद, औलाद की औलाद, इनको आप नहीं दे सकते। बीवी शोहर को और शोहर बीवी को नहीं दे सकते, और सैयद हाशमी को नहीं देना, काफिर को नहीं देना, मुशरिक को नहीं देना। बाकी इनके अलावा जितने आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उन सबको आप जिसको देना चाहें दे सकते हैं। और ज़कात या फ़ितराना अदा करना है आपने, तो सबसे पहली चीज़ ही आपने ये देखनी है कि पहले आप अपने घर वालों में देखें। घर वालों से मुराद यह है कि जो आपके बहन भाई हैं, बहन भाई ऐसे हों कि जो साहिब निसाब नहीं हैं, जिनको हाजत है, जो गरीब हैं बेचारे, तो पहले आप उनको देखें, उनको आप ज़कात दें अगर उनको हाजत है। और ज़कात बोल कर ना दें, आप उनको गिफ्ट बोल के दे सकते हैं, तोहफ़ा बोल के दे सकते हैं, वैसे ही कुछ और बोल के आप दे सकते हैं। ज़कात बोल के देना ज़रूरी नहीं है। आप नियत करें दिल में ज़कात की, लेकिन उनको ये ना बोलें कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, क्योंकि वो बेचारे अंदर से महसूस करेंगे कि हम ज़कात लेने वाले दिखते हैं आपको, या यूँ लिखते हैं। हो सकता है अच्छे महसूस ना करो वो, यानी अच्छे महसूस ना करें, लेकिन
وہ مستحق ہوں گے، ہو سکتا ہے، تو اگر مستحق ہیں تو آپ ان کو ادا کریں، لیکن بتائے بغیر آپ ان کو ادا کر دیں۔ پھر گھر والوں میں دیکھنے کے بعد آپ اپنے رشتہ داروں میں، باقی رشتہ داروں میں دیکھیں۔ رشتہ داروں میں اگر کوئی بھی ہے، خالہ ہے، چاچی ہے، چاچا ہے، تایا ہے، یا پھر ساس ہے، بہو ہے، اس طرح کی کوئی بھی رشتہ دار قریبی آپ کا اگر کوئی بھی ہے جس کو حاجت ہے، جو غریب ہے، جس کو لگ سکتی ہے زکوٰۃ، یعنی جس پر خود زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ دیکھ لیں۔ جو مستحق ہے، جس پر خود زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو اس کو حاجت ہے، بندے کو اپنے خاندان والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، محلے والوں کا پتہ ہوتا ہے، تو پہلے گھر والوں میں دیکھیں۔ گھر والوں سے مراد یہ ہے کہ بہن بھائی جو شادی وغیرہ ہو چکی ہو، آپ کی سرپرستی میں نہ ہوں اور وہ مستحق ہوں، تو ان کو اگر لگتا ہے تو آپ پہلے ان کو دیکھیں، ان کو دیں، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ اگر ان میں کوئی نہ ہو تو پھر آپ اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، محلوں میں دیکھیں، محلے میں قریب اگر کوئی ہے تو آپ ان کے بغیر مانگے، بغیر ان کے سوال کیے آپ ان تک پہنچا دیں کسی طریقے سے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کسی ادارے میں دینا چاہتے ہیں، آپ کسی اور جگہ پہ دینا چاہتے ہیں، کہیں پر بھی آپ باہر خرچ کرنا چاہتے ہیں، کسی کے سپرد اور کرنا چاہیں، کسی جامعہ میں، کسی مدرسے میں، کسی جگہ پر آپ دینا چاہیں تو وہ بعد میں آپ پھر دیں۔ پہلے آپ ان چیزوں کا اور ان رشتہ داروں کا آپ اچھے طریقے سے خیال رکھیں۔ اور یہ بات میں نے بتا دی کہ نیت آپ دل میں کریں زکوٰۃ کی نیت آپ کے دل میں موجود ہونی چاہیے۔ باقی رشتہ داروں میں یا بہن بھائیوں میں اگر آپ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ان کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ ویسے بھی ان کو تحفہ یا گفٹ بول کے دیں گے تو تب بھی آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اسی طرح فطرانہ اگر آپ ان کو فطرانہ بول کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے، تحفہ یا گفٹ بول کے دے دیں، ویسے عیدی کے طور پر آپ ان کو دے دیں، یا اس طرح کچھ اور بول کے آپ ان کو دے دیں، فطرانہ بولنا ضروری نہیں ہے، تو آپ ان کو دے دیں اس طرح، تو آپ کا فطرانہ ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور یہ جو ساری چیزیں میں نے بتائی، عشر کے بھی بالکل یہی مسائل ہیں، کن کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے۔ عشر بھی اگر کسی نے ادا کرنا ہے تو وہ اس طرح ادا کر سکتا ہے، یعنی جن کا میں نے بتایا، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عشر بھی ان کو نہیں دے سکتے، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا فطرانہ دے سکتے ہیں، عشر بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، نیچے لکھے ہوئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی ہمارے ذریعے سے اپنی زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ یا عشر وغیرہ مستحق لوگوں تک پہنچانا چاہے تو نیچے لکھے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔